दिनम खबर ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ। आसोग कनिᱧ सानाम गे नापाय गियापे। आपे को सामांग रे इᱧ गे नंदिनी। देला ñᱮᱞ लेगे बोन तेहेᱧाग फेडोत रेयाग खबर। आदिवासी सांताड़ को सानाम दुख मुहिम साउते आरहो अडी आयमा लेकान एटकेटोड़े करे भारत जाकात मांझी पारगाना महल दो सारा घड़ी गे उनको साउते ताहे कनाय आर निद हो मेनाय गिया। मेनखान भारत जाकात मांझी पारगाना महला नोआ कमी कसनी को आरहो चेक लाकाते नाय नापाय तो होयोआ ओना को दिशा आर हुदिस काते गे ओना लेकाते झाड़ग्राम जिला भारत जाकात मांझी पारगाना महल पाहटा खन मिद जेडुरना गापाल मारा होय सतेना चालान बागे 4 जुलाई हिलो झाड़ग्राम जिला पारगाना बाबा रायसेन हांसदा आयुरते बेतकुंद्री जेगत विद्यागार रे नोआ गापाल मारा दो होय सतेना पुनः हिलो झाड़ग्राम जिला भारत जाकात मांझी पारगाना महल पाहटा खन अडी आयमा दाबी दाबा को इदी काते गापाल मारा होइना और ओना अडी आयमा दाबी को मुद्रे मुणुत दाबी को ताहा कना पंचम तपसिल फेक एसटी सर्टिफिकेट सान्ताली सेचेद बोर्ड ओना साथे आरहो अडी आयमा लेकान दाबी दाबा को इदी काते उना हिलो नोआ गापाल मारा दो होय सतेना झाड़ग्राम जिला सुपुर बेतकुंद्री जेगत विद्यागार डहिरे ओना साथे एटा सेन मेनेक बांगहाटिन मिदिनीपुर जिला भारत जाकात मांझी पारगाना महल हो मिदिनीपुर सदर तल्लाट और खड़गपुर तल्लाट तरी रे मेना सानाम मुलुक पीड़ करे लेताड़गे गापाल मारावे दोहो अकादाय और अडी आयमा साताम कुआते आतो की आतो मुलुक की मुलुक पीड़ के पीड़ दिनम हिलोग गे गापाल माराव होयोग काना बांगमा बाड़ाय नामा काना जे आदिवासी कुआ अडी आयमा दाबी कुआते दारायकान 1 जुलाई और 1 अगस्त हिलो सालबुनी केसपुर डेबरा और सबंग विधानसभा विधायक और मंत्री कोठेन ऑल तल तलाते अडी आयमा दाबी को आते दिसव हुलसई तलाते दाबी सकाम को एम चला मेनते बाड़ाय नाम काना ओना को दाबी को मुद्रे मुड़ुत दाबी को होयो काना फेक एसटी सर्टिफिकेट पंचम तपसिल आलाक सान्ताली सचेत बोर्ड होयो मा बीर बुरु हक इधर जाहेरगार पट्टा साउते रेकॉर्ड को तैयारो मा निंकना आरहो अडी आयमा दाबी दाबा को आते भारत जाकात मांझी पारगाना महल बांगहाटिन मिदिनीपुर जिला खड़गपुर तल्लाट और मिदनीपुर सदर तल्लाट तरी रे सानाम पीड़ मुलुक और आतो करे नोआ लेताड़ गापाल माराव तलाते के भारत जाकात मांझी पारगाना महल सानाम कमिया को मांझी बाबा को पारगाना बाबा को एभेनेट को और भारत जाकात मांझी पारगाना महल पाहटा को नेडावाकान दिन रे दिसु हुलसई तलाते दाबी सकाम को एम चला मेनते बाड़ाय नामा काना भारत जाकात मांझी पारगाना महल बांगहाटिन मिदनीपुर जिला पाहटा खन आदिवासी कल्याण समिति फेक और एसटी सार्टिफिकेट निये लड़ाई करछे आमादेर आदिवासीदेर फेक सार्टिफिकेट करे नानान जायगाय जे स्कूल कलेजे एडमिशन होच्छे सेटा बंद करते होबे आदिवासीदेरके निये এইভাবে ছেলেখেলা করা যাবে না आदिवासीদের নিয়ে এইভাবে খেলা যাবে না आदिवासीদের এই অধিকার ছিনিয়ে নিতে দেব না आदिवासीদের এই অধিকার ছিনিয়ে নিতে দেব না फेक एसटी सार्टिफिकेट নিয়ে যারা চাকরি করছে স্কুলে কলেজে পড়ছে তাদেরকে চিহ্নিতকরণ করতে হবে फेक एसटी सार्टिफिकेट নিয়ে যারা স্কুল কলেজ চাকরি করছে তাদেরকে চিহ্নিতকরণ করতে হবে दिसम रेना एटा पनत को साउते पश्चिम बांगला पनत रह नित फेक एसटी कोगे एसटी सर्टिफिकेट हताव काते सानाम जगह रेगे मेनेक स्कूल कॉलेज डाक्टर इंजीनियरिंग आर चाकरी बकरी करे हो आकोगे असली एसटी को हुदो को पेरेज अकादा मेनखान दुख रेना कथा दो जहां असली एसटी कना को नुकु दो ओना को सानाम ठाव को रेज हचो कना फेक एसटी कोठेन नोआ को चिकते टेकाव दाराम गानोआ नौकान उयहर भावना आतेगे वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन पाहटा खन जितकर आकान सानाम आदिवासी एमएलए कोठेन ऑलतल तलाते दाबी सकाम को एम चाल एदा और उनको एमएलए कोठेन नोआ के दाबी को दोहो एदा चिकलकाते फेक एसटी टेकाव दाराम गानोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट एमो कान सरकारी कमिया को इदिकाते जाते अडी उसरा के व्यवस्था हताव होयो मा नोआ को इदिकाते विधानसभा रे सानाम आदिवासी एमएलए को कथा को रोड़मा नौकान आरहो अडी आयमा दाबी को आते वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन पाहटा खन चालान बागे 9 जुलाई हिलो पुरुलिया जिला कुमुट पाहटा खन कसीपुर रेन एमएलए कमलाकांत हांसदा साव ᱧᱟᱯᱟᱢ रपड़ेना को पहले रे जितकर आकान एमएलए कमलाकांत हांसदा दो बाहा थुपना देखो सरहाव के दिया ओना तायनम दाबी सकाम को एम चला दिया
ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱤᱰᱩᱞ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱳᱭᱮᱞᱯᱷᱮᱭᱟᱨ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚতি ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱥᱚᱢᱯᱟᱫᱚᱠ ᱜᱚণᱮশ ᱪᱚন্দ্র মাহালি, সহ সম্পাদক প্রশান্ত মান্ডি, রামপদ সর্দার, কোষাধ্যক্ষ কল্যাণ হেমব্রম, ওনা সাথে আরহো কো তাহেঁ কানা ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন রেন কামিয়া আনন্দী টুডু, মনিলাল হেমব্রম, সমরেশ হাঁসদা, সুশীল মুর্মু, ওনা সাথে আরহো কো সহল সেটের কো তাহেঁ কানা ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন রেন আডি আইমা কামিয়া কো। আর উন নোয়া কো দাবি ইদি কাতে এমএলএ কমলাকান্ত হাঁসদা আয়া মোচা খন চেদ লই কাতে দিলাং ওনাগে বন আঞ্জাম লেগে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে স্মারকলিপি আমাদের দেওয়া হয়েছে। তো সেই স্মারকলিপিতে যে অভিযোগটা আনা হয়েছে সেটা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর একটা অভিযোগ, এবং দেখে ওরা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে। এই অভিযোগটা আছে যে যারা আদিবাসী নয় তাদেরও কিন্তু আদিবাসী সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে, এবং সেই সার্টিফিকেটের জোরে তারা কেউ কলেজে ভর্তি হচ্ছে, কেউ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছে, কেউ বা বিভিন্ন দপ্তর চাকরি করছে। তো এই অভিযোগটা যদি সত্যি হয় তো অবশ্যই বলবো যে আজকে পশ্চিমবাংলার বুকে যেমন ভুয়ো আইপিএস, ভুয়ো আইএস চলছে, ঠিক সেরকম ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট জমানো হয়। সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে সরকার যে সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে আদিবাসীদের, সেই সাংবিধানিক অধিকারটা কিন্তু হরণ করা হয়েছে। আর তাই আমি জানাবো যে এই বিষয়গুলো যদি যথাযথ তদন্ত করা হয় এবং তদন্ত করে যারা এরকম অন্যায়ের কাছে যুক্ত তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। শুধু যারা সার্টিফিকেট বানিয়ে তারা নয়, যারা সার্টিফিকেট দিতে সাহায্য করছে, আমি মনে করি যে তারা হয়তো আর্থিক কারণে পয়সা নিয়ে সার্টিফিকেটটা দিয়েছে, তাই সেই সমস্ত সরকারি আধিকারিকদেরও শাস্তি হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এবং আমি সময় পেলে বিধানসভা থেকে যেখানে দরকার জানাবো সেখানে জানাবো। তো আমরা চাচ্ছি বিরোধী দল থেকে নবনির্বাচিত বিরোধী দল থেকে আওয়াজটা উঠেছে, এটা যেমন মিডিয়া এখনো পর্যন্ত মিডিয়ায় এই আওয়াজটা এখন উঠেনি। আমরা চাইছি বিরোধী দল বিধানসভায় যাতে কথাটা তোলা হয়। সারা পশ্চিমবঙ্গে যে একটা বিপাক মানে চালের টাকা